Level Go Site ponovo organizuje popuste za sve vas koji pratite moj kanal. Kao što znate, reč je o sajtu za kupovinu softvera u vidu igara ili operativnih sistema i pripadajućih programa. Danas za sve vas jedna vrlo specijalna ponuda. Ukucajte kod VP28 i dobijate čak 28% popusta na sav softver na sajtu. Neki od najpopularnijih primjera su Windows 10 u retail verziji, dakle nije ona OM verzija, po cijeni od samo $11 ili nešto manje od 10 €. Office 2016 Professional za samo $28 ili 24 € i najnoviji Office 2019 Professional za samo $57 ili ravno 50 €. Iz kompanije BenQ stigao je na test jedan budžetski orijentisan 4K monitor čija cijena ne bi trebala značajno prelaziti cifru od 300 €, a koji također može predstavljati vrlo interesantnu osnovu za gaming budući da podržava FreeSync tehnologiju i posjeduje 10-bitni TN panel sa odzivom od samo 1 milisekunde. Pun naziv ovog monitora je EL2870U, a iz njega je prilično lako zaključiti da koristi panel dijagonale 28 inča. Sa 4K Ultra HD rezolucijom ova dijagonala osigurava takvu gustinu prikaza od čak 157 piksela po inču. Poređenja radi, moj aktualni 27-inčni Full HD monitor, također BenQ model, ima gustinu od 81 piksela po inču, tako da je ovdje prikaz skoro duplo oštriji i detaljniji. Kada je dizajn u pitanju, monitor se nalazi negde između modernijih i starijih modela iz ponude ovog proizvođača. Kolorna kombinacija mat crne i sivkaste imitacije brušenog metala podsjeća na ranije testirani EW277 HDR model. Ali opet s druge strane velike ivice oko ekrana kao i nešto stariji mehanizam montaže postolja podsjećaju me na neke starije serije iz BenQ ponude. Infinity efekat gornjeg dela oko panela je također izostao, pa ovaj monitor izgleda manje atraktivno u odnosu na neke svežije modele. Nakon više od mjesec dana druženja sa ovim modelom u svakodnevnom radu, moj generalni utisak je da ugrađeni TN panel kod ovog modela predstavlja takozvani mač sa dve oštrice. S jedne strane monitor zaista predstavlja odličan izbor kada je igranje na visokim rezolucijama u pitanju. Imao sam priliku da ga uparim čak i sa Radeon 7 grafičkom kartom koja je znala vrlo lepo da iskoristi 1440p i 2160p rezolucije. Međutim, uzmete li ga u obzir kao model koji će vam služiti za takozvanu konzumaciju multimedije i igara u nižoj rezoluciji od nativne, do izražaja će odmah u startu doći činjenica da ovaj model ne posjeduje napredni procesor za obradu i skaliranje slike. Full HD video sadržaj kao i Full HD gaming bez obzira na fluidnost ili bitrate nisu izgledali ni približno oštro kao nativni 4K sadržaj. Šta više, monitor se nije čak ni trudio da sliku bar malo upscaluje. Ovo možda zvuči kao problematična situacija i svakako bi i bila da je reč o nekom modelu sa cenom od 500 ili 600 €. Međutim, ne treba zaboraviti da je ovdje ipak reč o jednom od najjeftinijih 4K FreeSync modela kod nas i da kao takav jednostavno mora imati neke nedostatke. Sa ranije testiranog EW modela pozajmljen je frontalni HDR i BI Plus taster kao i centralni senzor ambijentalnog osvjetljenja. Nažalost, iako je ovdje reč o 10-bitnoj matrici, ista ipak ne dolazi sa proširenim kolornim gamutom, nego se zadržava na prilično standardnih 72% pokrivenosti NTSC spektra. Ovakav panel, uparen sa maksimalnim osvjetljenjem od izmerenih 300 nita, jednostavno nije bio u stanju da ispravno prikaže sav raskoš HDR efekata u igrama. U igrama sa savršenom HDR implementacijom, poput na primjer Far Cry 5, bilo je poteškoća sa prepoznavanjem detalja u senkama, što se praktično kosi sa definicijom ispravne HDR podrške. Ukratko, moj savjet je da na ovom monitoru jednostavno ne uključujete HDR emulaciju, budući da će vam apsolutno svi ostali modovi slike doneti bolji prikaz. Merenja kolorimetrom pokazala su glavni nedostatak TN panela u odnosu na neke naprednije tehnologije, a to je nepreciznost pri prikazu boja. Fabrički su apsolutno svi modovi slike podešeni tako da imaju ogromna odstupanja od poželjnih vrednosti, a čak ni sama kalibracija nije pomogla da se iz ugrađenog TN-a izvuče rezultat upotrebljiv za neku profesionalnu upotrebu. Međutim, ponovo ističem glavnu namenu ovog modela.
Reč je o vrlo povoljnom 4K gaming monitoru koji bih ja lično najviše preporučio gamerima na konzoli. Naime, za razliku od televizora koji dolaze sa dosta tromim video procesorima, BenQ EL2870U ukupno vreme procesiranja slike od izvora do prikaza na panelu svodi na vrednost od ispod 6 milisekundi. Od toga je 1 milisekunda rezervisana za sam odziv panela i nekih 4,7 milisekundi na samo kašnjenje sa HDMI ulaza ili popularnije rečeno input lag. Monitor standardno dolazi sa dva HDMI 2.0 ulaza što vam osigurava da istovremeno povežete Xbox One X i PS4 Pro, dok je DisplayPort ulaz izveden u najnovijoj 1.4 verziji i kao takav rezervisan je za neki high-end gaming PC sa strane. PC i Xbox korisnici će ovaj monitor moći bolje da iskoriste zbog podrške za FreeSync, pa i to uzmite u obzir. PlayStation 4 Pro koji ja inače koristim ne podržava FreeSync, ali interesantno mi je bilo to da je postolje monitora tako oblikovano da predstavlja sjajan oslonac za DualShock kontrolere. Tokom testiranja na PlayStationu monitor sam isprobao u apsolutno svim žanrovima, pa čak i igrama poput Rage 2 koje malo pomeraju takozvanu granicu komfora ovog panela, nudeći na primjer fluidan Full HD prikaz u 60 sličica. Poredeći upravo prikaz Rage 2 i na primjer Team Sonic Racinga koji se vrti u 4K 60 fps, primetan je ne samo skok u detaljima i oštrini, nego i izostanak bilo kakvog ghostinga i sličnih nuspojava koje krase većinu multimedijalnih modela monitora. Biću iskren sa vama, kada bih birao za sebe, najverovatnije bih uzeo EW277 HDR model, budući da je opremljen drastično kvalitetnijim panelom koji je sjajan čak i za profesionalno korišćenje nakon kalibracije. EL2870U bih na primjer preporučio gamerima koji žele što manje prepreka u kompetitivnim multiplayer ili Battle Royale igrama, poput Fortnite-a ili Apexa. Ovaj monitor tu jednostavno briljira i donosi baš sve što je neophodno, ostavljajući one druge mogućnosti ipak malo po strani.